रविंद्र एजुकेशन को मोर समस्त हार्दिक अभिनंदन। पे आज आम क्लास 10 परिमिति गोलोक विषय पढ़ा। यह 5F अनुष्ठान 5F अंतर्गत गोलोक विषय किसी उदाहरण गणित मध्य पड़ा। आज आम हेमिस्फीयर पढ़ा अर्धगोलक। गोलोकर आ गए पार्ट अर्धगोलक क्या इंग्राजी में कहते हेमिस्फीयर। गोलोकर चित्र जाने देख अर्धगोलोकर चित्रटी कौन यथा नड़िया सढ़ी अर्धगोलोक, ताबेला अर्धगोलोक, जेकोसी गोलाकार पेंडुटे हो सेउटे हो मझी समान काटिदेले यही भाया चित्रटी हम। चित्र हो यहाँ अर्धगोलोक यार दीटा पृष्ठ थाए। देख यहाँ व्यासार्ध ये व्यासार्ध यहाँ अर्धगोलोक बेले बेले एभलिया गोलाकार टोपी अर्धगोलोक। अर्धगोलोक दीटा पृष्ठ थाए यहाँ गोटे यह एक अर्धगोलोक, यह एक अर्धगोलोक ठीक गोलोकर मझी कटा गोटे गोलोक मझी कटा पाठ उठा गोलोकर व्यासार्ध आर व्यास डी टोटाल व्यास आम जानते गोलोकर पृष्ठफल क्षेत्रफल गोलोकर दीटा पृष्ठ आसला यहाँ भूमि कहीपर आ गए पार्श्व पृष्ठफल कही गोलोकर पार्श्व पृष्ठफल क्षेत्रफल था 4πr²। बर्तमान पार्श्वटा अधा के 2πr²। गोलोकर पार्श्व पृष्ठफल क्षेत्रफल कहली 2πr²। 0.1 गोलोकर पृष्ठतल क्षेत्रफल ठीक है 2πr² सहित भूमि गोटे अच्छी ना गोटे पृष्ठ +πr² ठीक है 3πr² गोलोकर पृष्ठतल क्षेत्रफल। वक्रतल क्षेत्रफल गोलोकर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल गोलोकर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल समग्र कहीं वक्रतल सहित भूमि मिसी उपरटा मिशी 2πr² +πr² 3πr² केवल वक्रतल क्षेत्रफल खाली वक्रतल क्षेत्रफल पचारे वक्रतल क्षेत्रफल 4πr² अधा के 2πr² गोलोकर वक्रतल क्षेत्रफल आ समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल भूमि क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल जेहेतु यहाँ गोटे ये आधार आधार तौक आधार क्षेत्रफल आधार हूँ वृत्त 7πr² वर्ग चित्र करके जाऊँ यहाँ हूँ आधार व्यासार्ध r² क्षेत्रफल वक्रतल खाली 4πr² अधा है अधे वक्र ना टोटालटा ना 2πr² समग्र पृष्ठतल अर्धवक्रतल प्लस भूमि क्षेत्रफल πr² + 2πr² + πr² 3πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन आसी यार घनफल बा आयत गोलोकर घनफल था 4/3πr के 4/3πr।
ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଘନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧା ହେଇଗଲା ତାର, ତେଣୁ ଆୟତନଟା ଅଧା ହେଇଯିବ। ତାର 4/3 ଜାଗାରେ 2 ରେ ହଲେ ହରଣ 2 କରିଦିଅ। କେତେ ହେଲା 2/3 ପାଇରେ ଘନ ଏକକ। ଏହା ହେଲା 4ଟି ସୂତ୍ର ଆସିଲା ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର। ଗୋଲକର ଥିଲା 2ଟା, ଖାଲି ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ଘନଫଳ 4πr², 4/3 ପାଇରେ। ଏଠି ଆସିଗଲା ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ πr², ବକ୍ରତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2πr², ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2πr² ପ୍ଲସ୍ ଭୂମିର 3πr², ଆଉ ଘନଫଳ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଘନଫଳର ଅଧା। 4/3 ପାଇରେ ବଦଳରେ ତାର ଅଧା ହେଲା 2/3 ପାଇରେ। ହେଲା 4ଟି ସେମିସ୍କ୍ୱାର ସୂତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା। ମନେକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 14 ସେମି, ଏହାର ଆୟତନ ଓ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 14 ସେମି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେବଳ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଚିତ୍ରଟି କରିବି। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା 14। ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅତଏବ ପାୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 2207। ପାୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 2207। ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ সমগ্র ক্ষেত্রফল হচ্ছে 2πr² প্লাস πr² 3πr²। কেତେ হବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଲେଖିଲିନି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 14 ସେମି ହେଲେ ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3πr², 3 into ପାୟର ମୂଲ୍ୟ 2207 into r² ହେଉଛି 14 ଗୁଣନ 14। 7 ରେ ହେଉଛି 2, 22 66 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 14, 2 ଗୁଣ 0 212 ଗୁଣ 1 132 ଗୁଣ 14। ଏକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣିଲେ ଚଳିବ। 14 28 66 ଗୁଣ 28 କରିଦେଇ ଚଳିବ। 14 2 28 8 ଗୁଣ 2 14 3 42 44 4 ଗୁଣ 4 14 14 18 ଆଉ ସେ ଗୁଣ 14 28 8 ଗୁଣ 2 14 42 44 4 ଗୁଣ 4 14 44 18 1848 ବର୍ଗ ସେମି। ହେଲା ଏହାର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପୁଣି କଣ ପଚାରିଛି? ଏହାର ଆୟତନ। ଆୟତନ ସୂତ୍ର କଣ? 2/3 ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ 2/3 ପାଇରେ, ପୁରା ଗୋଲକ ହେଇଥିଲେ 4/3 ପାଇରେ ହେଇଥାନ୍ତା। 2/3 ପାଇରେ 2/3 into ପାୟର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ 2207 into r³ r କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବା 14 ଏତିକି ଘନ ସେମି equal to 2/3 into 2207 into 14 ଏତିକି ଘନ ସେମି equal to ଦେଖିବା 7 ରେ କାଟିଦିଅ 2 ଆଉ କଟୁନି। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା? 22 24 ଦୁନି 88 ଗୁଣନ 14 ସ୍କୋୟାର 196 ଏତିକି ଘନ ସେମି ସମାନେ ବ୍ୟାସ ଘନ ସେମି। 196 କୁ 88 ଗୁଣିବ 848 8 ଗୁଣା 4 8 62 4 66 6 ଗୁଣା 7 8 7 15 8 6 5 2
8 8 ଲାଇକ 52 ଲାଇକ 607 ଏଠି 17,348 ଘନଶ୍ରେଣୀ ଏତିକି ହେଲା ଏହାର ଆୟତନ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସୂତ୍ର ସହ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଇଜିଅର ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।